Hello everyone! Good morning po sa ating lahat. So, ada na kayo dito ayan mi. Kas makita yung good foggy unay. So, mayat na lang mi is pa lang dito eh. So, first nga lang mi dito yung kat agluto tayo ti kape. So, kas to iti panagluto mi ti kape dito eh. Kinayuhan nga kailangan ti gasol. Ada gasol mi no mo usal nagta sayod magtigayo, di ba? Asay. Simple lang ti jag dito ayan mi. Pero syempre plaat tayo dito kape tapno makakape tayo tatanga morning. Syempre naluto kape tayo black coffee gayan ni ading ko gayan pa nagalit kayo ni ading ko na may sagbalsik ni uncle. Habang kape tayo pakanan tayo dagiti manok. Da nakita nga bilit kay bilijok pa nagmayat dito nakita dito nga bilit. Nagbirbirok ti worm ba. Ito ni Dago Ukis. Magbilag na matikapitan naginip ni ading kumot. Simsimpan na reta nga tiger grass. Siyempre nagarami tayo ti merienda nga agarami ti waiting shed ti balay. Or bay kubo ba. O diba naganos nakita na nga ito tinulong ito nga kaapsat. So tambay kami diyan dito itanalpas magtunda tagamit tayo ti signal kapkapi kami tanat lamin. Kan foggy pa kita nyo data ni han nga asok data fogs data